Kakit kaayo sa ila ang kuan oy. Bapkul. Goedemorgen. Okay. Goedemorgen. Het is nu 6 uur lokale tijd. Ons theesrestaurant aan de voorzijde van dek 9 is nu geopend voor ontbijt. Ja. Vai komeran. Thee, koude dranken en snacks zijn nu verkrijgbaar bij Barista Coffee House of de Social Café en Bar op dek 9. Okay, okay. Laatste bestellingen voor het ontbijt worden om 6:15 opgenomen. Alarm clock namin to. English breakfast. Yeah. What you can say. Ana, have a nice day. Have a nice day. Sige po, thank you po. Ana. Okay, thank you. Dumating na yung aking Uy, Nindo. Ano kape oh? Walang lipstick pa yan. Walang lipstick yan. Pure organic yan, organic. Hay, Nindo. Guwapa. Guwapa te. Ha? 27? 27 is the... Ja, ze heeft geen bril. The real is there. Nee, maar wat Ano po, enjoy po. Thank you. Wala talaga akong contact kasi lagi lang tumula ko ba kay Ano yung kailangan niya sa Pasko? Bulbul? Ano pa? Bulbul? Gusto mo bulbul sa Pasko? Tagalog ito. Sabi mo. Sabi mo. Sabi mo ano yung bulbul? Yung ano? Binub. Bumbong. Hindi pong puto bongbong. Yung parang sa dahon na parang Suman. suman. Tagalog ka? Batangas po. Ah, Batangas. Kala matanggan nyo ah. Pasok mix ka po. Kaya yan? Ano siya? Wala nga, bodbod nga. Ano yung bulbul? Bibingin ka man, iyang gusto. Niyo, sabihin ka kung ano pareha ng bulbul. Huwag tang Bisaya. Wala naman yan. Nalintan naman ginalak mga Bisaya din. Bringhans. Auntie, kung sa prenga. Ja, kom ze brengen aan. Hij kan niet meer wachten. You cannot wait, my darling. Hey, je moet hem meenemen dat ding. Doe je in je zakje. Ja, je hebt your own vibrator. Doe er maar één ontbijt. Even bellen. Doe nog maar een... Ja, ja. Let reminder. Say that, pero iba yung amin, ha? Ay! Welcome, enjoy, ha? Nee, liever. Ik zit nu op. Ik heb maar heel klein... Ano nila apa? Bread lover. I met a bread lover talaga. Oo. Pero kakainin ko, ako na, sayang ma'am. Ayun na rin. Dahil? Isipin mo yan sa loob. Mag-learn akong kaya sa writing. Susan, magkun ang brown te. Oo. Barato kayo lang pasama. Kaya nagpalit ko sa gawas ng English breakfast, pero daghan ko kahit kung te. Takpo kayo. Worden vriendelijk verzocht om 20 euro. Wij maken hierop patent dat roken nog op auto verboden is. Je wordt verzocht de motorpas te starten als de auto voor je is weggereden. Dit om onveilige uitlaatgassen te voorkomen. Alle fiets- en treinpassagiers worden vriendelijk verzocht te wachten in een van de lounges. Wacht alsjeblieft. Ako po nagpangihi.
Sunang ka, daghan ka kung giinom. keuze voor stenen. Ako, bisag ganun pa kung Pero inom. sometimes, I also 12 level engineer. That is ilang tayo. Kinsa man nagsala. Ako ra ba kanang ba aman? Auto's en de